Dito ba o sa kabila? Dito. Ayan na tao. Tignan mo. Tignan mo yung mga kinakain nila. Gahanap kami ng kainan ng kunafe. O, dito nga. Dito. Ayan o. Ikaw mo na bumili. Wala na. Bari. Dito pala yun. Dalawang pinggan, 10. Oo. Mas mas. Magkano yan? Quarter kilo. Half quarter. 900 na yata. Kunapi. Nagbalik nga 900 doon. Dati ano lang yan. Half dinar. Malaki yata pa. Doon, tagay sa... Ganyan no? Madami. Ayan. Ganyan gagawin. Plato nila. Diet cake ba? Pili kami ng kunafe. Kunafe. Ew, ang gulo ng tao. O, dito, konti na lang tao. Masyadong magulo. هدي الشباب بعطيك 8 درهم بعطيك 8 درهم ما بعرف بدك كثير بقول لك انا Kalayo na yun pa yung kasama ko. بدك من هون خذ Ang بدك daming من mais. Uy, mais. Pero hindi naman. Ito yung palengke, yan yung mga prutas nila. يعني ولد Ang lalaki naman. Hoy, SP! Salita ako ng salita. Wala na pala yung kasama ko. Naiwan na. Ba't anong binili mo doon? Itagayam net. Ato pa yung ako. Pagkatangan itik. Bumili kami doon sa una. Mga mix. كل دينار كل دينار هذول دينار Malaki ng mangga, oh. At this wahad. 2 dinar daw ang 1 kilo. Saan ba yung kuwan? Diyan yata, oh, labas tayo dyan. Parang dyan namin nakita yung ano, bilihan ng mga sombrero. يورا بوس سلطات على بروتلي برقرولي Hindi yan. Talagang factory ba yun? Ay. Tingnan nga. Tignan nga natin. Marami kunin mo. Ha? Ayun, nakasupot. Yung din yung nakita namin doon. Yung nakasupot-supot. Ang ganda rin kayang mga to. Adis wahad. Dozen, ah. Dasen. Adis dasen. Ay, 15.
15. 12 piece. Bakit doon? Pag ano? Mura nga. Kasi pag dalawang dinner doon. Hada mix ay sir. هذا Mix? ميكس كلر. Mixed color or هذا هذا كله جاي هيك؟ كله ما جاي في هيك. هذا ميكس؟ لا ميكس ما في بيجيش كله نفس الشيء بيجي بس كلر. Hindi pala pwedeng ano, yung parang... Kapiliin mo? Oo, pili-piliin mo. Hindi, ano na yan? Balot na nila. Pag isa-isa. Tanungin mo siya ah. Hindi nga daw mapwede. Mabasir sabi. ميكس. Mix. Hindi, ayaw ko na iba-iba naman ang bibigyan mo. Hindi lang naman isang tao. Hindi na yun lang. Ano yung kulay niya? Halo-halo lang. Ito po ba? قصدك انا واحد. أشوف هاي بوما. الصورة شوف واحد Adish, hi. هاي فور. cute mo. Kasi uso kasi. Magkano daw? 4. Gusto niyong bumili dito, marami pagpasalubong. Mga sombrero, mga gustong bumili. May Mercedes-Benz. Ito pa pala, upo mo. Upo. Kamuti nga pang ano ta? Patatas mais yung halo natin, no? Yes. Paano magbayad? Anong taba? Ito natin ang taba, friend. Binibigay? Oo. Nagwapo ka pa ng ubing na eh. La, mapi. Ito naman eh, basada. Ayo. Ayo, Pi. Ako'y, ayaw no? Mas mura pala yan kaysa ano. Ay, mas mahal pala ah. Mas mahal din kisa dyan, oh. Oo, mas mahal pala sa paa. Kasi ang paa ano eh, 4. Okay na. عمو بساعدك اللي بدك اياه La, mapi. Balon-balonan. Marunong din ah. Balon-balonan. Upay. Dito, banda rito, may mga kamote dito. Ito ang palengke. Palengke ng Jordan. So, ibibili. Ito, oh. Parang giman press. So, 2 piraso. Ano daw tawa pala si Ubin? Ubin din, katulad nila. Open na para ano, hindi na mamantika. Yung malalaki para chips. Uy, nalaglag. At this, ano? Ades? Ha? 40 girls daw. هي نحطهم بالباسكت كمل جوال جديد 1 JD. At this, ay. Ay, kitir. Bes, hadaan mo, bes. Ades? 1 جديد 600. Ayun, meron. 600. انه بعدين السجل ديال الخاص هنا بعدين السجل ديال الخاص هي نحطهم بالباسكت No.
Hey, Gabi. Gabi. Lalaki naman. Ha? Salamat lang.